One TV special report. Local laws, but also national laws. And ang usa sa balaod nga dako og benepisyo gyud sa education, is kaning national law dictating nga for every percentage na makolekta sa real property tax, kailangan i-set aside para sa ato ang gitawag nga Special Education Fund. So basta naay magbayad og buwis sa yuta, naagoy porsyento ana mo adto sa Special Education Fund. Siguro nakaswito man mo basta naay bayro nun nga buwis sa yuta, naay porsyento ana mo adto sa barangay, then naay porsyento mo adto sa city LGU. But the national law also dictates nga a percentage of that goes to the Special Education Fund. And kana karon nga Special Education Fund mo kina ang ato ang gigamit, no, through the strong implementation of that law, pagpalit anay mga tablets. Ang credit though, and I appreciate ang applause, does not only belong then to the LGU. It has to be rightfully given also sa atuang mga taxpayers. No? Kay kung dili sila magbayad sila ang buwis sa yuta, wala po doon aning Special Education Fund. Kung dili sila mag-monitor kilala ng bayro noon and muadto sa CTO para mobayad, kanang atuang pagpahimo og school gate, kanang pag-fund nato sa ato ang mga sports meet, to ang Regional Festival of Talents, and pagpalit aning mga tablets, dili po unta posible. So, that shows also that through good governance and sa strong support and cooperation sa ato ang taxpayers, nahimo ning posible. So, let us also give a big round of applause to our taxpayers who made this possible. And syempre, no, siguro, one very common understanding of good governance is the proper handling of ang ato ang government resources or financing. Okay, lagi nahisgutan na nato tungod kay implementar nato ang mga balaod, tungod kay suporta ang ato ang mga taxpayers, ibayad sila sa buwis, unang naatay Special Education Fund, no? Critical manggihapon kaayo ang pagpangutana kung insakto ba o paggamit ka ng mga different funds. No, mo ka na kaning sa ato ang Special Education Fund, as part of our exercise of good governance, we always consult ang ato ang partners sa DepEd. We always talk about it, Concesil, ang ato ang City Council, ato ang mga stakeholders sa barangay, kung mo ba yun ni ang angayan. Because these funds are not ours. Dili man ni APUA, dili man ni AMUA sa City Council, but these are the taxpayers' money. So munang kailangan ang ato ang gastuhan ani katurag yung makatabang o gikinahanglan. And more importantly, dapat ang paggasto nato ani nasa matinarong. Meaning, wala nang mga overpricing, wala nang kumbaga pabor-pabor na purchasing, katulad yung unsay pinakaangayan. And I can cite you a very specific example aning pag-purchase na to aning tablets. No, so last year, I think it was the early part of this year, katong murag nag-canvas pa ila ang total nga kinahanglanon sa LGU para mapalit aning tablets. Ang original estimate was around 20 million. That is including the tablets para sa atuang grade 11 and 12 learners na wala pa nakadawat, no, sa previous year. So that's around 3,700. No, so that was through mga canvassing nato, pagpangutahan ng mga suppliers. No. So we allotted 20 million pesos from the Special Education Fund para ani. But again, because of good governance and pagsigurado nga we will really get the lowest price for the best quality possible, kaning 3,700 nga tablets, I think ang ato ang i-publish na price ani was 19.9 million. No? But kani sila, nakuha nato for only 15.7 million. So in ana, makita din ninyo,
For this transaction alone, we already have savings worth almost more than 4 million pesos. Nga, unsa may pasabot aning savings nato sa Special Education Fund, that will translate to more programs, more services for DepEd, for the education of our children. Dili nato makita nga through good governance, mas daghan yuta og mabuhat. Nga imbis ang ato ang 19.9 million kalirang tablets, mahimo na ato ang 19.9 million tablets plus kung unsa may atong diskusyohan, ato ang ma-determine gagamitan atong around 4.2 million ka savings for this transaction. That is how through good governance we are able to make this possible. So nakita ninyo, posible ni tungod, aside from good governance, tinabangay po sa tanan nga stakeholders. No? Gikan sa ato ang private sector, ang ato ang taxpayers na religiously tigbayan sila sa buwis, munang nabuo ato ang Special Education Fund. No? Through the strong collaboration sa DepEd, ang ato ang national agency concerned, and the LGU, and ato ang barangay stakeholders na determine nato nga muni angayan, muni makatabang yun, dili lang sa ato ang mga bata, pero kamupod nga mga teachers nga who are also in public service sacrificing. Kabalo ko, usahay, init kaayo, baha kaayo, musulod gihapon mo, hago, but you are still doing that for the benefit of our children. We are able to come up with projects like this, which I think you can all see, dili lang makabenefit lagi usa ka sector, but all the sectors concerned. Kay kana inyong ipangtudloan, puhon-puhon, they will be our future leaders, they will be our future teachers, and we really want them to be equipped through your guiding hands, and through that, nakamupod mismo, sakto pod ang inyong ekwipo nga ikinahanglan. And karon makita nako nga yes, you're also very thankful na amoy mga thank you banners, no, murag giandaman yun siguro ninyo sa likod na apay blinking lights nga misamis nun magpuyong malinaw at manapon ug malipayon. District 1 nagprint pag yun og tarp, no, si Ma'am Beth na apay sa nina, no. And we really appreciate ang show of gratitude ninyo. It is heartwarming. Thank you from the bottom of our hearts for appreciating this. But I have to say na ang best way for you to thank the government, to thank the taxpayers, no, for this program, for these tools that will make your jobs easier, no, more than the words of appreciation, no, more than the intermission numbers, which by the way we really appreciate also ang atong pakpakan tong presenter from Percy Canteen School. But more than all of that, ang pinakamaayo yun nga pag-express ninyo sa gratitude is simple lang, and that is through good service. Not just in your schools, not just in your teaching duties, but good service and recognizing and utilizing your positions. And again, that is why I brought our barangay captains here, ang mga barangay captain nga ako ang mapasalig, no? Because kamo nga teachers, no, you hold positions of authority, no? Kamo sa inyong respective barangays where you teach, and even sa inyong home barangays, ginatahuran mo. Kay basta maestra, dili lang man ang estudyante anak mo'y maminaw yun, no? Apil ang mga ginikanan sa inyong mga estudyante na aman mo'y level of influence sa iyaha. So importante po yun kaayo ang inyong role, no? Not just in shaping the minds of our young, no, but in shaping our communities. And we, in the Asenso administration, no, we believe in working hand in hand with all of the government public servants at all levels. Dili lang sa national, dili lang kanila kong, dili lang kanila gov, apil na po sa mga barangay captain, and also inyong mga teachers.
when it comes to implementing mga programs, more often than not, no, amo gining isalig sa mga kapitan. Sila may naa dira sa barangay. Sila may makadungog yun, makasinati yun, makailag yun, and makabalog yun, first-hand experience sa mga nahitabo sa ilang barangay. And it will really make their lives easier, and it will also make our lives easier in the government kung ang mga kapitan o ang mga maestra sa ilahang barangay maayo o working relationship. Example lang, no? I think a couple of weeks ago, nakaadto ko sa wake sa anak ni Banadero Barangay Captain Ronald Llantos. I think naman siya dili, no? Nakita na ko kaniya si Cap Llantos. Cap, may hapon. No? While I was at his wake, nakatumi nilang concession, no? I was very touched for him nga apil sa imbisita sa iyahang panimalay ang mga maestra sa Felipe Carrion Elementary School. Naba ang mga teachers from Felipe Carrion. No, panindog para ma-recognize mo. Ako yung yun ni Cap Llantos. No? Please, tindog mo para ma-recognize. Nato silang pakpakan. When I saw that, nakaingon ko, dapat inani ang relasyon sa mga maestra o sa mga barangay leaders. Labaw na itong mga sikaligan. Because kung naalagi mo'y kailangan, ang inyong una daganan, si Kapitan. Take for example, kaning sa Felipe Carrion Elementary School. No? Na sila'y ongoing project karon ng pagpa-coral sa ilang eskwelahan. In the implementation of the project, dalangan kay apil di ay sa kailangan buhaton sa school ang pag-relocate sa mga kahoy. Sakto ba ni Cap? Sakto ba ni mga teacher sa Felipe Carrion? No? Siyempre, ang mga teachers, ang gasto daw sa pagpa-relocate sa kahoy, 12,000 pesos. No? Luoy po kayo kung ang mga teachers mo mukuot ana sa ilahang bulsa. No? Pero someone has to do it para mapadayon ang proyekto sa ilahang eskwelahan. No? So, siguro tungod kay maayo sila og relasyon ni Cap Llantos, dagan din sila ni Cap Llantos. No? Si Cap Llantos po, tungod kay kabalo siya, asenso siya nga barangay captain, dagan po dayon dire namo. No? Pero tungod sa maayong relasyon, at least karon inyong problema, Cap, o mga teachers sa Felipe Carrion, masulbad na kay katong inyong 12,000 nga problema, ta na may musagot ato. No, dili naman kailangan mukuot si Cap og ang mga teachers sa ilang bulsa para masagot ko nga kanila. But that is an example of how I think, no, it should be. Kay kita tanan, whether in DepEd, in the local government, the city government, or the barangay local government, parehas naman ta kauban sa gobyerno. And we all want the same thing. We want progress for our city, we want progress for our barangay, and we want what is best sa ang mga children, nga mga anak ko nato, nga kamumoy katudlo. So kung dili maayo og relasyon ang mga teachers o ang mga barangay officials, imbis nga ato ang mapul ang ato ang efforts together and ato ang mga resources together para mas paspas ang atong mga programa, mas daghan matag serbisyo mapabot sa katawhan, mag-away-away hinuon, then we would in effect be working against each other. So again, gidala na ko ang mga mapasalig na mo nga mga kapitan and mga kagawad nga mapasalig po namo diri, gipalingkod namo sila, tapad ninyo mga teachers assigned to their barangays, because in terms of delivering really efficient and impactful government services, kinahanglan kita tanan magtinabangay at all levels. Kaya ba na mga teachers? Kaya. O sa mga kapitan, kaya ba na ninyo? And to the teachers, no, do not worry. Although ingon ko kaning mga kapitan dire mo ni akong ipapasalig sa inyo ha, no, there are 46 of them, no. If
naamoy mga concerns aning amo ang mga gipasalig ninyo nga barangay leaders, no? Do not hesitate to let us know. Kay kung bisan pag magpatabang mo sa kapitan or sa barangay officials, murag gitaray-tarayan lang mo or murag dili na mo pangpansinon, no? You let us know so that we can act on it. If tanaw ninyo, dili mo makalusot sa mga barangay officials sa barangay nga ahamo na assign, no? Again, we have board member Salvador Canlas, ato ang Liga President, no? We have Councilor Carlo Moralion, ang ato ang City Council Representative sa Liga, nga pwede ninyo ipaabot sa ilaha kung dili ninyo mapaabot sa amuang unsay concerns ninyo ang barangay. Because really, again, dili man magsilbi kung mag-away-away ta sa barangay level. Mas daghan kita o mabuhat kung magtinabangay ta. And kaning ato ang distribution karon usa na gyud na sa manifestation ana. This is, as I've explained, a result of working together with the private sector, with the different agencies of government. And makita ninyo, basta magtinabangay lang tanan, it will result to good things. So can we help each other? Okay. And as I said, teachers, don't worry. Kung naginahay ulo si Cons Carlo, no, sa mga teachers sa Sangay Dako, aman to mga teachers sa Sangay Dako. Usara ka buhok, ma'am. Can you stand up to be recognized? Nagbulag-bulag mo. Ayaw mo kaulaw. No? Kap, Cons, imo ang mga maestra, haman. Tulo na ba sila kabuhok? 15 mo kabuhok. Okay, ito na. No, again, to the teachers of Barangay Sangay Dako and the teachers of all barangay. No, kung ginahig ulo or kung maghatag og problema ninyo si Cap Carlo, ingna ko para I can handle it para masigurado nato na dili magka-problema ang inyong pagtinabangay dira sa barangay. Kaya ba na ninyo? Hana man itong teachers sa Sangay Dako? Kaya ba ninyo? So Cap, Cons Carlo, nadong to nimo ha, di ka magpabadlong. Tabangan nimo mga teachers. At the same time, teachers, please do help our barangay captains because no, dako gid mo og matabang pud sila. Isingit na lang nako daan be, one of the activities na ato ang gibuhat karon nga gipaagi nato sa barangay nga dako gud og tabang ang mga teachers is kaning pag implement nato og vitamin A sa ato ang mga students, sa ato ang mga bata, no, different ages from 0 months to I think 9 years old, no. And I understand na gyapoy kahadlok ang mga tao sa vaccination, no. But really there's nothing to be afraid about. And kaning vaccination mo gini ang makatabang sa ato pag-minimize sa spread sa mga disease. For example, kaning pertussis, buyag-buyag, wala ra man ginaing abot diri sa ato. Bisan pa man na ay suspected case atong pila ka semana yung agi, it was tested and ingon naman ang DOH nga dili dito pertussis, no. But kaning pertussis and all other sicknesses, no, whether dengue ba or basic cough and cold, ang tambal gyud ana vaccination. Our CHO and our DOH team, tig-adto na sila barangay-barangay, ang ato ang mga barangay chairman, ang ato ang mga BHW, mga panya na sila ana, magkumbinsi sa mga bata, kailangan mga ginikanan nga magpa-vaccine. Kaya dili lang na ikaayo sa bata, ikaayo lagi na nato tanan. No? But if kamo nga mga teachers, you use your sphere of influence para maka-convince sa inyo ang mga estudyante o kailangan mga ginakanan nga magpa-vaccine. No? Then, it still applies, no? Our herd immunity will increase and we will be less prone anang mga diseases that are spread or that can be spread if not dili vaccinated. So can you help us with that, mga teachers? So karon ang campaign, Vitamin A, so please do coordinate and reach out to your barangay leaders, our trusted barangay captains and barangay kagawads who are here with you, no, para we can make it really efficient and effective. So before I end I recognize ka karong adlaw it's a holiday because it's the day of Valor. No, it's in commemoration of the fall of Bataan.
our heroes who fought during the war. But I think it is also a day to commemorate not just the heroes of old, but our modern day heroes. And among our modern day heroes are really kamo, mga teachers. So timely po kaayo na as we distribute these tablets today to make your jobs a bit more easier, no, let this be also an expression of the local government units and the city of Los Hamis gratitude sa inyo ang mga teachers for molding the minds of our young and honing our future leaders. So thank you to all you teachers, to the DepEd personnel. Thank you for coming here today on the holiday. Daghang salamat at sa maayong hapon po dito tanan. Friends, ladies and gentlemen, the local chief executive of the city of Ozamis, Mayor Henry Indy Fuentes Waminal Jr. We may take our seats again. Let me inform you that there are a total of 1,379 DepEd teachers who will benefit the tablets to be given by the LGU to DepEd Ozamis. 1,379. 1,232 are teaching personnel, permanent. 1,124 are teaching-related personnel, and 23 are substitute teachers. Again, shall we give our good mayor a round of applause together with the Ascenso Ozamis administration. Before we will come to the ceremonial distribution of the educational tablets, nag-request yun sila, Mayor, nga pakip-on ka sa ilahang intermission number. The children who will be representing during the ARFO. Friends, ladies and gentlemen, shall we give them a round of applause?
our contingent to the Regional Festival of Talents, Mayor. May the force be with them as they will face contenders in 13 divisions of Region 10. Now we will come to the ceremonial distribution of the educational tablets. This time, Mayor, I am requesting our national winner for the Civil Service Commission Honor and Awards Program, Dangal ng Bayan Awardee. May I request the pride of Deped Ozamis, the pride of Ozamis City, and even the pride of Misamis Occidental, Mr. Quirino Lonsagon. Ikaw ay maunang magdawat sa pamphlet. Sir, please occupy. We will give this moment to Sir Quirino Lonsagon. Formally, you have met Mayor, our pride. May I request the barangay captain, of course, board member June, and last, because Quirino Lonsagon is teaching at Tabid National High School as master teacher. Friends, shall we give him a round of applause? Salamat. And for that, may we request what district is Tabid National High School? District 10 to please come. 10 kabuo na representation for every district. For the ceremonial distribution. May we request also the PSDS to please come. Please prepare 10 teachers per district. Please, District 10, come on. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please, ma'am, PSDS. Requesting District 9 to please prepare 10 teachers for the ceremonial distribution. Wala pa nakatatik. Picture ka daw.
One TV special report.